سبحان اللہ. یعنی باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے. باپ دی رضا وچ اسی تے ابا جی نو ATM مشین رکھے ہیں نا, صرف خرچے دے ٹائم بلانے ہیں. جدو خرچہ لینا ہوئے ادو بلا لیا, جدو کوئی شاید تھوڑ گئی ادو ابا جی نے بلا لیا, اور جدو جناب والی اوکھا ویلا آ گیا ادو آکھیا ابا جی ہن تسی آ جاؤ. ساری رات اے ماں تے باپ ایسیاں پاک ہستیاں نے انج بوے وال ٹک ٹکی لا کے ویندیاں رہندیاں نے, او کدوں ساڈے پھل تے کلیاں گھر وڑن تے اسی انہاں نو ویکھیے, اسی انہاں دی خوشبو لویے. حضور میں اپنے باپ دی بھی خدمت کیتی. میرا باپ جاندیاں جاندیاں اے مینوں دعا دے کے گیا, پترا میں تیرے تو راضی چلا, جا خدا دی قسم ہے اللہ تینوں وقت دے نبی دی زیارت نصیب کر دے گا. تے حضور جڑا میں آج تہاڈا چہرہ پیا ویکھنا نا, اے میں اپنی ماں اور اپنے باپ دی دعا دا صدقہ پیا ویکھنا. تو جناب والی آندا حضور اے جڑا مینوں مقام ملیا ہے اے میری ماں تے میرے باپ دی وجہ تو ملیا ہے, تے پھر میں کیوں نہ کواں پائی پائیاں دے, پائی پائیاں دے اے درد وڈاؤ دے, تے پائی پائیاں دیا اوے پاواں باپ سر دے اوے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں. جے ماں باپ دی خدمت کیتیاں اللہ اجر دیندا ہے تے انہاں نو گھوریاں انہاں دے اگے بولیاں اللہ پکڑ بھی کردا ہے. میرا اللہ پکڑ بھی فرماتا ہے. میرا بالکل دھیان کڑی والے تسی پریشان نہیں ہونا, تسی مینوں جی میں بالکل توجہ شاہ جی فرماندے نے ہن بنی اسرائیل والوں نکل آئے تے امت مصطفیٰ والا آ جائے تے انہاں نوں پہلوں ذرا تھوڑی جی یہ سمجھ آ جاندی نا کہ صرف متے آکھن اور سانوں ہی اللہ آکھیا کہ ماپیاں دی خدمت کرو. تو میں بات کر رہا ہوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جڑے ویلے نا ادھر میرے وال ویکھیا جی طرح اے موبائل چھڈیا گیا, اللہ تعالی سلامت رکھیا. جڑا پیج میں کھولے آنا پہلو دا کچھ کر لویے تو پھر رل کے توجہ ہے. میرے کریم آقا دا گزر قبرستان دے وچوں دی ہوئے, ایک قبر دے وچوں رون دی آواز آ رہی. میرے آقا نے دیکھا کہ قبر والے نوں عذاب پیا ہوندا تے رون دی آواز آ رہی تے قبر والا کی پیا کہندا ہے, توجہ ہے میرے وال, جناب والی قبر والا پیا کہندا ہے. نوجوانوں بڑی مہربانی میں تہاڈی توجہ چاہواں, میں تو عرض کیتی آقا او جڑی کپڑے دی چوپڑی نہیں بنی او دے وچ ایک مائی رہندی ہے, سونیا او دی ماں ہے. فرمایا انہوں میرے کول بلا کے لے. جڑے ویلے جناب والی میرے کریم آقا دے کول بلایا گیا, صحابہ نے جا کے جناب والی عورت نو میرے آقا دا پیغام دیتا. میرے کریم آقا دے غلاموں تڑپ جاؤ گے. عورت کہتی ہے میں قربان جاواں اونا راما تو جتھوں میرا محبوب گزر کی آیا ہے, منو آقا نے بلایا ہے, جی آقا نے آپ نو بلایا ہے. مائی نے سوٹی لئی سہارا لے کے آقا دی بارگاہ وچ آ گئی. میرے آقا نے فرمایا مائی ایک نوجوان تیرا کی لگ دے, آندھی سونیا میں نیمانی دا پتر ہے, میں غریبنی دا لالے. میرے آقا نے فرمایا کی کرداری آئی, انہوں بڑا عذاب پہ آئے ہوندہ ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ, اے نکا گیا سی دا باپ دنیا تو ٹر گیا. میں لوگاں دے کم کر دی رہی, کسے دی برتن مانج دی رہی, کسے دے گھر دی صفائی کر دی رہی, کسے دے کپڑے دھون دی رہی, کسے دا کم کر دی رہی. آقا اس آس تھے کہ میرا پتر جوان ہوئے گا,
تے میرا سہارا بنے گا کملی والیا اینو میں جوان پال پوس کے جڑے ول کیتا ایدی میں شادی کیتی ایک دن انہیں عورت دے آنکھیں لگ کے سونیا منو پاؤ پھڑ کے کروں پار کڑ دیتا آقا کوئی گل ہو گئی میں بھی انسان سا میرے منہ بھی گل نکل گئی کملی والیا انہیں ماں دا خیال نہیں کیتا انہیں ماں دا مقام نہیں ویکھیا انہیں منو کروں کڑ دیتا آقا میں دے ترلے لیندی رہی وے پترا میں تیری ماں اینو لوکاں دیاں میریاں چڑکاں کھانیاں یاد نہ رہیاں برتن مانجنے یاد نہ رہے صفائیاں کرنیاں یاد نہ رہیاں کملی والیا اے میرو تکے دینداریا میں دے ترلے کر دی رہیاں انہیں ایک باری بھی میرے بڑھاپے دا خیال نہیں کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جملہ سنو سر نہیں زبان ہلا کے جواب دیا دے میرے آقا جان دے سن ماں تے مائی ہوندی ہے اور ماں دا دل گلاب نالو نرم ہوندا ہے تے میرے آقا نے فرمایا او مائی ذرا قبر دے نال کن تے لا جڑے بڑے مائی نے قبر دے نال کن لایا اندر پتر دے رون دی آواز آ رہی ہے آندا ہے ماما تے پڑیاں رحیم نوجوانوں توجہ ہے رب بھی معاف نہیں سی کرنا دوستوں اے نہیں ویکھنا کہ میری اماں تہجد گزار ہے کہ نہیں میری اماں نمازن ہے کہ تو کون ہونا ہے ماں دے اعمال تولن والا جدوں دے ہاتھ دی پکی روٹی کھان لگا سا ادوں نہیں سی خیال آیا کہ تہجد گزار ہے کہ نہیں اے نماز پڑھنا لی ہے کہ نہیں اے قرآن دی تلاوت جدوں او دے کول کپڑے دھوندا رہیا جدوں دے کول کم لیندا رہیا دوستو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا سید زادے بیٹھے ہیں تواڈے جیسے حضور دے غلام تشریف فرما نے ماں وقت دی گناہگار بھی ہوئے نا اولاد واسطے او دا مقام رابعہ بصریہ جتنا ہے اچھی طرح کہہ دو جنہوں نے سمجھ آئی ہو کہہ دو سبحان اللہ باقی رہن دے اولاد واسطے اونا دا مقام رابعہ بصریہ جتنا ہے تو دوستوں یہ تے سانو ماں تے پیو دا ادب قرآن چو ملے ہے یا مصطفیٰ دے فرمان چو حضور دے کروں ملے ہے اچھی طرح کرو یا سبحان اللہ مینوں پتہ ہوندا نا تسی انجے سننا تے میں اردو جی تقریر کری ہوندا چپ کر کے نہ مینوں کہنا پیندا نہ تانوں بولنا پیندا حضرات یا حضور دے گھروں ملیا توجہ کس طرح امام میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا اس ہستی دی واری ڈنڈی نہ ماریا جے اور ایمان دی چاشنی رکھن والا نہیں مارے گا ڈنڈی بتا میں کس ہستی دا نام لین لگا میں اس ہستی دا نام لین لگا جس زبان نو توفیق ہوئی سبحان اللہ کہن دی تو کہہ دینا کون جدا نام امام حسن مجتبہ ہے ذرا اچھی طرح کہہ دو سبحان اللہ امام حسن مجتبہ کون امام حسن مجتبہ جدے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر سر تو لے کے سینے تک منو وکھنا ہوگے توجہ ہے تو فرمایا میرے بیٹے امام حسن نو دیکھ لو اور سینے تو لے کے پیران تک حسین نو دیکھ لو نہیں سمجھ آئی تو پھر سمجھا دینا میرے آقا نے فرمایا انہا دوہاں نو اکٹھا کھڑا کرو گے نا تو وچ مصطفیٰ دی تصویر نظر آ جائے گا وچ مصطفیٰ کریم دی جناب والی اعلیٰ حضرت نے احمد نہیں فرمایا جناب والی اعلیٰ حضرت نے فرمایا فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا
جنابے والی امام حسن پاک نو ایک دن جنابے والی سیدہ، اس جملے تو میں نہیں کہنا تسی بولنا کیونکہ اس جملے تو بولدا ہوئی جنہوں سمجھ آندی ہے. جنابے والی امام حسن پاک نو سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رافعہ راکعہ ذاکرہ عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ محققہ مفکرہ محدثہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. آپ نے ایک دن امام حسن پاک نو بلایا، فرمایا بیٹا جی امی جان، فرمایا میرا دل کر دے تو میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا، میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا. عرض کیتی امی جان جی میں آپ دا حکم ہے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے اندر سیدہ زہرا پاک جیسی ماں کوئی نہیں، حسنین کریمین جیا لال کوئی نہیں، حسنین کریمین جیا لال کوئی نہیں. فرمایا بیٹا میری مرضی ہے، میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا. امی جان جی میں آپ دا حکم ہے. سیدہ پاک نے آپ نے جنابے والی آٹا گلیا، پیڑا کیتا، روٹی پکائی، پکا کے امام حسن دی اگے رکھی. ملک برادران حضور دے غلام محبت نہ سننا جڑے امام حسن پاک دے سامنے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نے کھانا رکھیا. امام حسن دا وجود کمبن لگ گیا. سیدہ پاک نے منہ متھا چومیا، فرمایا بیٹا میں کھانا رکھیا ہے تے تو کمبن کیوں لگ گیا ہے؟ عرض کیتی امی جان اے میں جاننا اے میرے سامنے جڑی پاک عورت بیٹھی ہے اے تھی کدی ہے تے بیوی کدی ہے. آکھیا میں دی عظمت نو بھی جاننا. فرماؤ سبحان اللہ. پھر ذرا کہہ دو سبحان اللہ. پھر ذرا فرما دو سبحان اللہ. تسی آنکھوں نہ آنکھوں منو دعوت دین دا اللہ اجر ضرور عطا فرمائے گا. حضرات جنابی والی عرض کی تھی امی جان منو پتہ ہے میں تاں پیا کمبنا ادب دی وجہ تو حیا دی وجہ تو میں جاننا میرے سامنے جڑی پاک عورت بیٹھی ہے اے بیٹی کدی ہے اے تھی کدی ہے. بیٹے شہید بیٹے شہید اے باپ نبی پھر آپ سیدہ اے جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا اے چین تے قرار فاطمہ مولا علی دی مولا علی دی اے شان دا شنگھار فاطمہ اے ولیاتی بوسا گائے چاکت بطول دی ولیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ سردار جو بھی منگنا ہے ترے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بے
मुख्तार फातिमा। अर्ज की अम्मी जान मैं जानना कि मेरे सामने जड़ी पाक औरत बैठी है ये बेटी की दी है बीवी की दी है बेटा कंबन की वजह की है पैगाम मेरा बुजुर्गों वास्ते नहीं बुजुर्गों को सारिया गल्लां दा पता है नौजवानों को सुना रहे हैं कि मां के सामने बहना कहते। अर्ज की अम्मी जान ख्याल आ गया है कंब मैं तां गया कि मैं जेड़ा लुकमा तोड़न लगा उस लुकमे दे उत्ते मेरी मां की नजर होवे तो लुकमा मैं तोड़ के किधरे मां दे बेअदबा च ना आ जाऊं। मैं वो लुकमा भी नहीं तोड़ना चाहता कि जिस निवाले दे उत्ते मेरी मां की नजर जिस निवाले दे उत्ते मेरी मां की नजर है। लेकिन असीं ते मां नूं कंड दे के टुर जांदे हां। साडी नौजवान नस्ल का की आलम है कि दोस्त की आवाज भी हल्की जी आ जाए असीं दौड़ जाने तो मां कई बार आवाज़ां मारती रहे बाप आवाज़ां मारदा रहे ओदी आवाज वाल ध्यान ही नहीं। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया बंदा रात सुबह दा गया रात घर आवे ना ते एक बारी मां ते एक बारी बाप नूं हसा दे अच्छी गल सुना के आका दी हदीस है हुजूर ने फरमाया जेड़ा अपनी मां और अपने बाप नूं नौजवानों जेड़ा हसा दे एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया अल्लाह घर बैठिया 2 हज ते 2 उमरियां दा अल्लाह सवाब अता फरमाता। अगर नहीं दिल समझ आई तो गल कह दिया जे तुसी ते मैं अपनी मां ते अपने बाप नूं हसाइए तुहाडी मां ते मेरी मां दा ये मकाम है कि वो एक बारी हस पवे ते अल्लाह हज ते फिर हज ते उमरा केड़ा मकबूल हज कि जेड़ा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल ही कबूल है। जे साडे वालिदैन हस पैन ते अल्लाह हजां दा सवाब देंदा है जे तुहाडे मेरे मां बाप दा ये मकाम है पर दसो यार फिर कमली वाले दे वालिदैन दा केड़ा मकाम हो हुजूर दे मां बाप दा केड़ा मकाम होवेगा। मैं अपनी बात नूं समेट रहा अपने आखिरी लफ्ज़ां दी तरफ चलना बड़े गौर दे नाल सुनना। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह तवज्जो है मेरे दोस्तों मेरे शहजादे एक मिनट। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कई बार वाकया तो उन्हां दा सुनिया ना पानी वाला कि सारी रात पानी लैके खलोते रहे तो मां ने आख्या बेटा तू रख देना सी। अर्ज की अम्मा जी मैं इस वजह तो पानी नहीं रखिया कि किधरे मैं पानी रख दिया तो मेरी मां की अख खुल जाए तो उन्होंने पानी ना लभे तो मेरा मां के बेअदमा च ना आ जाए। ते आप फरमाते ने मैं 12 साल रब रब पिया जंगलों च बह के करना सा मैनू इबादत दे नाल खुदा दा ओ कुर्ब हासिल नहीं होया जेड़ा एक लम्हे दी खिदमत और मां दी दुआ ने कुर्बे खुदा भी लैके दिता कुर्बे मुस्तफा भी लैके दिता। ये मां बाप दी ओ हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते ने मैं रात लेटिया ते मेरी अख लगी फरमाते ने मेरी अख लगी तो मैनू मेरे आका दा दीदार नसीब हो गया। अल्लाह करे रात अख लगे तो सब मेरे आका दा दीदार नसीब हो जाए। फरमाते ने मैं ख्वाब के अंदर देखा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे एक मुरीद दा मत्था पे चुमदे ने। फरमाते ने मेरी अख खुल गई मैं गुसल किया नवे कपड़े पाए इतर लाया तो घरों निकलन लगा तो घर वाले पूछा किधर चलना है आख्या मैं उस मुरीद दा दीदार करन चलिया जिदे ते रात मेरे आका ने इतना करम फरमाया। उधरों मुरीद भी घरों निकलिया उन्हें पूछा तू किधर चलना है उन्हें कहा मैं उस पीर दा दीदार ना करा कि जिदी निस्बत की वजह तो रात आका मेरे ते मेहरबानी फरमा गया। हजरात तवज्जो है इतनी बात हुई इधरों बायजीद बिस्तामी निकले उधरों मुरीद घरों निकले दोवां दा आपस में टाकरा होया। जेड़े वेले टाकरा होया ना तो बायजीद बिस्तामी ने वेख लिया कि ये तो मेरा वही मुरीद है कि जिदे ते रात मेरे आका ने करम फरमाया है।
बायजीद दा वेखना ते मुरीद दा वेखना एदा रंग पेश किया मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। जनाबे वाली आप फरमाते ने जिन्ना अखियां ए मेरा दिल पर डिठा ए जिन्ना अखियां मेरा दिल पर डिठा अज ओ अखियां तक लैया तुसी मिलियो इते साजन मिले हुन आशा लग गई। आपने जनाबे वाली अपने मुरीद नूं पुछया फरमाया बेलिया केड़ा अमल कीता सिया कि रात मैं ख्वाब विच वेखिया कि मेरे मुस्तफा करीम तेरा मत्था पे चुम देने। अर्ज की हुजूर मेरा अमल कम नहीं आया और मेरे पीर दी निस्बत कम आ गई है। आपने फरमाया ना ना एक गल्ला बाद चोन गया पहले दस केड़ा अमल कीता सिया। आंदा हुजूर मैं सुबह कम ते जाना ते शाम नू आउना अपनी मां दे भी कदम दबाने अपने बाप दे भी कदम दबाने। हजूर एक रात मैं लेट आया मेरी मां भी लेट गई मेरा बाप भी लेट गया। अगर मैं उन्हां दे कदम दबांदा उन्हां दे आराम विच खलल आ जांदा। हुजूर मैं बड़े आराम दे नाल मैं बड़े आराम दे नाल मां दे पैरां दियां तलियां तो कपड़ा हटाया हटा के अपनी ताड़ी दे नाल अपनी मां दे पैरां दियां तलियां मैं साफ कीतियां अपनी ताड़ी दे नाल मैं अपने बाप दे पैरां दियां तलियां साफ कीतियां। हुजूर इधर मैं मापियां दा हया करके चार पाई ते जाके लेटिया उधर मेरी अख लगी है उधर कमली वाला मैनू इनाम देन आ गया है। उधर सरकार मैनू इनाम देन आ गए ते हुजूर ये जड़ा मर्तबा और ये जड़ा मकाम ये मैनू मां बाप दी तलियां दी सफाई करके लगा। मैं नहीं कहता कि पीरां दे हथ ना चुमो चुमो मैं नहीं कहता उलमा दे हथ ना चुमो लेकिन नौजवानों हाथ जोड़ के कहना इन्हां दोवां तो पहले कदी बाप दे हाथ ते कदी मां दे पैर भी चुम के वेख लो। इन्हां दोवां तो पहलों मां बाप दे भी कदी हाथ पैर चुम के वेख लो। जिंदगी गुजर गई है उन्हां दे अगे घूरदियां ही जिंदगी गुजर गई है। लेकिन अर्ज की हुजूर मैं अपनी मां दे पैरां दियां तलियां साफ कीतियां ते आका ने मैनू इनाम दिता है कि तू अपने मां बाप दे पैर चुमे ने मैं मुहम्मद तेरा मत्था चुमन आ गया सल्लल्लाहु। लेकिन साडी नौजवान नस्ल की आदत बन गई है जलसा बड़े तगड़ा होकर सुनते हैं पर जांदियां झोली भी इत्थे झाड़ जांदे ने कन भी इत्थे झाड़ जांदे ने इधरों सुनिया इधरों कढ़ के चले गए। अगर दोस्तों जलसा करान तो बाद अंदर इनकलाब नहीं ना आया बेहया आया सी ते बाहया होके नहीं गया खाली झोली लैके आया सी ते झोली भर के नहीं लैके गया। मां बाप दा बेअदब आया सी ते बाअदब होके नहीं गया। पढ़न वाले दा पढ़ना जाया सुनन वाले दा सुनना जाया। तब्दीली और इनकलाब ए वे कि बंदा जलसे विच उठ के जाए ते जांदे अपनी मां दे पैर चूम ले जलसे विच उठ के जाए अपने बाप दे पैर चूम ले ते हाथ जोड़ के आके वालिदैन जो पिछलियां हो गईयां उन्हां दा माफी दे आ जे अगों और मेरे और कुरान दा जुमला पेश करके बात छोड़ रहा किबला शाह साहब कुरान की कह रहा है। कुरान अंदा मां प्यो दे अगे औलाद नूं इंज बोलना चाहिए जिवें गुलाम जिवें नौकर जिवें कामा अपने मालक दे अगे बोलता है।
جی میں آقا کھلوتا ہوئے تو غلام ہاتھ بن کے کھلوتا ہوں دا اندے اپنے ماں باپ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوو دوستوں اے راضی نے تے عبادت قبول ہے اے راضی نے تے حج قبول ہے اے راضی نے تے عمرہ قبول ہے اے راضی نے تے قرآن پڑھنا قبول ہے اے راضی نے تے زکاة دینی قبول ہے اگر اے ناراض نے تو ساری زندگی کعبے نو جفا بھی مار کے کھلوتا رہو نہ اس دنیا وچ اجر ملنا ہے نہ اگلے جہان وچ اجر ملنا ہے اگر اے ناراض ہو گئے کوئی اجر نہیں ملے گا اگر ماں باپ راضی ہو گئے عمل کٹ بھی ہوئے اللہ انہاں دی دعا دا صدقہ اس جہان وچ بھی اللہ عزت عطا فرما دے گا اللہ اگلے جہان وچ بھی عزت عطا فرما دے گا میں ملک برادران دا ملک عثمان صاحب دا انہاں دے بھائی جان دا انہاں دی پوری ٹیم دا شکریہ ادا کہ اللہ کریم حضور دی امی جان دا صدقہ میرے بھائی دے والدہ دے درجات بلند فرمائے حسنین کریمین دی امی جان دا صدقہ اللہ مائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے اللہ کریم حضور دے غلامہ دی اس اخلاص دا صدقہ جو اتنی سردی وچ تسی گھر بار گرم بستر چھوڑ کے خدا دے گھر نو آباد کیتا اللہ سب دے گھراں نو آباد فرمائے اللہ دلاں نو اس کے مصطفیٰ دے نال اللہ شاد فرمائے دوستان عزیز آؤ میں اگے بھی یہ پیغام دیتا سی آج بھی یہی کہاں گا دوستو 5 ٹائم دی نماز جڑی ہے نا وہ جدو اسی بیٹھاں گے نا اتحیات تے تو پھر پڑھاں گے ربنا اغفر لی ذرا فرما دو سارے نمازی ذرا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ناراض نہ ہونا اگر واقعی اپنے ماں باپ نال واقعی اپنے رشتہ داراں نال پیار ہے تو پھر نماز پڑھو جدو نماز پڑھو گے نماز وچ دعا منگاں گے اللہ پڑھن والے نو بھی اجر دے گا اللہ جان والے نو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا تو جناب والی پھر میں کیوں نہ کواں باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج اے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی حضرات پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دا ملک برادران دا ماڈرن ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے بچیاں تو لے کے ضعیف العمر تک سب دا شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے خدا دے گھر نو آباد کر کے اس محفل پاک نو آباد کیتا اللہ اپنی شان دے لائق سب نو اجر عظیم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں